بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخرة، إلا الإذخرة. قال أبو عبد الله: يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. Narrated Abu Huraira, in the year of the conquest of Mecca, the tribe of Khuza'a killed a man from the tribe of Bani Layth in revenge for a killed person belonging to them. They informed the Prophet ﷺ about it. So he rode his rahila, she-camel for riding, and addressed the people, saying, Allah held back the killing from Mecca. The sub-narrator is in doubt whether the Prophet ﷺ said elephant or killing, as the Arabic words standing for these words have great similarity in shape. But he, Allah, let his apostle and the believers overpower the infidels of Mecca. Beware, Mecca is a sanctuary. Verily, fighting in Mecca was not permitted for anyone before me, nor will it be permitted for anyone after me. War in it, was made legal for me for few hours or so on that day. No doubt it is at this moment a sanctuary. It is not allowed to uproot its thorny shrubs, or to uproot its trees, or to pick up its lukat, fallen things, except by a person who will look for its owner, announce it publicly. And if somebody is killed, then his closest relative has the right to choose one of the two, the blood money, diya, or retaliation, having the killer killed. In the meantime, a man from Yemen came and said, O Allah's Messenger, sallallahu alaihi wasallam, get that written for me. The Prophet sallallahu alaihi wasallam ordered his companions to write that for him. Then a man from Quraysh said, accept al-idkhir, a type of grass that has good smell, O Allah's Messenger, sallallahu alaihi wasallam, as we use it in our houses and graves. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, accept al-idkhir, i.e., al-idkhir is allowed to be plucked. हमसे अबू नईम अल-फज़ल बिन दुकीन ने बयान किया, उनसे शैबान ने याह्या के वास्ते से नक़ल किया, वो अबू सलमा से, वो अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि कबीला खुज़ा के किसी शख्स ने बनु लैफ के किसी आदमी को अपने किसी मक़तूल के बदले में मार दिया था। ये फ़तह मक्का वाले साल की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़बर दी गई। आपने अपनी ऊँटनी पर सवार होकर खुतबा पढ़ा और फरमाया कि अल्लाह ने मक्का से कत्ल या हाथी को रोक लिया। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इस लफ्ज़ को शक के साथ समझो। ऐसा ही अबू नईम वग़ैरह ने अल-क़त्ल और अल-फ़ील कहा है। इनके अलावा दूसरे लोग अल-फ़ील कहते हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने उन पर अपने रसूल और मुसलमान को गालिब कर दिया, और समझ लो कि वो यानी मक्का किसी के लिए हलाल नहीं हुआ, ना मुझसे पहले और ना आइंदा कभी होगा, और मेरे लिए भी सिर्फ दिन के थोड़े से हिस्से के लिए हलाल कर दिया गया था। सुन लो कि वो इस वक्त हराम है, ना उसका कोई कांटा तोड़ा जाए, ना उसके दरख्त काटे जाएं, और उसकी गिरी पड़ी चीज़ें भी वही उठाए जिसका मंशा ये हो कि वो उस चीज़ का तारुफ करा देगा। तो अगर कोई शख्स मारा जाए तो उसके अजीज़ों को इख्तियार है दो बातों का, या दियत लें या बदला। इतने में एक यमनी आदमी यानी अबू शाह नामी आया और कहने लगा, ये मसाइल मेरे लिए लिखवा दीजिए।
تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو فلاح کے لیے یہ مسائل لکھ دو۔ تو ایک قریشی شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، مگر اذخر یعنی اذخر کاٹنے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ اسے ہم گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں یا مٹی ملا کر اور اپنی قبروں میں بھی ڈالتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مگر اذخر، مگر اذخر۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك